Menje sabagian beda orang aimanan ketunya na orang. Saya ka maksud aimanan ketunya na orang mana? Alako pabolong mate. Oleh na alako ikan di sapa ikan di orang. Ban monjat eman ketunya na dintibi pong ki teku baan. Sedetia lantaran suarga pong ban ki di kuasa ketunya na baan. Sedetia lantaran kempang oleh ridhan Allah. Bila kadung mate manusia bani gawa, maka oleh na aba alako. Penidin aba boleh mila na ikut cak tirkah. Napa tirkah? Tertinggalan. Alako belum puluh tahun. Soki mate was. Ken bila pak, ken tok petok berapa? Paling abid ken pak polo. Keni kapas akompol kepinak potoh canreng matura amusawarah. Bila mereka pak polo amusawarah arwah benih nerosaki tahlilan ronom. Benih adu a'arabuk oleh nalaku na sampian sebelum puluh tahun ebidalah. Saba saya berak din sapa roga andin anurwa saba si di temur mobil andin sapa pabrik andin sapa obonya itunya na sampian umur mun tak ketok petok kun pak bolo berapa judul le sampian odi pera alako si apel ngut sapa nak foto si mateng ike ngai ada rekare na pera si ike ngai ngantos bila repase sadeka na ngantos say buareh. Mila na bila saya buareh orang saya mate pas eba kena tekera bedah pajung bedah bental lah bedah arujak saking oleh eba jelas abenta ada boleh rela pak man ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja abdina banget amal jaki, sateja para tokoh masyarakat dari kelebun asarang sateja siapa untuk pemerintahan yang itu salebek, sateja na abdina banget amal jaki. Sateja cakanca panitia ikatan pemuda Lebuk secara struktural sateja na abdina banget amal jaki sateja para simpatisan para donatur dari acara siang aremangken sateja na abdina banget amal jaki sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seampun sami-sami alengki nangi tempat kak dinto satejana abdina banget amal jaki mantar muka batan kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beda orang tu sana isapora ben Allah beni karena lakona aben tapi karena orang lain seminta aki sapora dikati semangken penikah istighfaril ahya lil amwat. Beda orang aben mate tu sana isapora ben Allah beni polan aben keng karena gara-gara seodi minta aki sapora ke Allah. Tanda nereng orang selanceng umur sanaos aben ampun la atingkel keng kafokusan apakun etambai ben Allah manabi seodi ki bisa nyuunaki saporah
benki bisahnya de kaireng orang si ampun artikel ni kenyamanan lancang umur. Sanau sah seteja almarhumin almarhumat panika ampun sete atusan tahun keng mun ki reng lepuk ende apol kompol tikati panika kaangkui adua aki de ka para beliau si atingkel secara hukum akal ka saki tak mateh nyaman ki odi apa sebab saya kocak mate panikah kebagusan ben kenceren ampun lepek tak bisa tambah boleh eng mana biki beda apol kompol tikati panikah ki dalam rangka adua aki ben dalam rangka nyade kaeh ben nambai kebagusan de ka orang si ampun atingkel satoja almarhumin saya doa aki kaula ben ajunan nyaman ki odi. Ini kasih kocak lanceng umur. Beda orang pas selamat ben Allah gara-gara lantaran anak pak. Abe tak tahu ngaji, keng pas tak ridho mun anak tak tahu ngaji. Anika kan Allah saya maguli perasaan apa nikah. Apaan reng buduh keng tak ende anak nanti reng buduh. Saya sih madeteng perasaan nih. Kamu tak keng chat Allah, saya masalamet ke kau leben ajunan lewat nak potong. Koduna orang buduh panika tak hidup anak tahu ngaji tak leceng kenceng nyaman reng buduh. Tapi kau leben ajunan panika reng buduh. Ma anak paksa kangkui munduk ben masuk ke madrasah. Anika keng Allah saya maguli perasaan orang sepona ka angku itu lantaran salamet lebet nak foto nah tak kira buru. Milan abdi namator nyon seborah tanteretan sesami mulja pijak luna kerja tina bede kenangan lain deki bila kerja. Milan atan kau lemator pak karena abe panikata epangki tetina lantaran selamat ni kalibet seka emah. Ore pas kapiaki mon bede parkara se bisa teti lantaran selamat. Tamasok lebet na foto. Mon pon para compet kita dek peleman sare pak. Sengaja. Mon pon para maurib kita dek peleman sare. Tak kira kamu ku paling main lajengan main kopi. Seka sosa kau lemi ket apa anto kang agulung ruah. Ni kagulung si sosa. Nyamun pola na beni parkara haram. Muncuk lajengan na beni parkara haram. Keng maksudnya muncet lebek to na mule ceki lajei ba. Eng repot. Anak tak lebur apaan kaca. Nengi compok penega kaula konjengan maremau rip orang lemang kadegagapi konjengan ki bede si aguan lajengan penega can kaula nengi beker ya Allah are masa bah tak eka bosang benreng sepon aja benitong dua nak kana are masa bah tak ngaji ya dari jauh nengi bila semak cet apaan aselan nengi bobo pak tokang ngagulung are ya rea kompaknya mana jangan. Lek kau leben ajunan penika pak. Nih kan nih. Sese tu mangken seiko puraki ni ketamping sese kau leben aju. Cek saking oleh beri permintaan setong boy minta apa? Troo di apa depan ku leben sampai aja mangken. Laula akhartani ila ajalin qarib. Cek saking kau le penyurut ajal bani ke pangeran beri kesempatan kau le odi sekejap wei aro perak tro odi anom perak tro pada ben kau le ben sampian ya juk tojuk semangken kerua perak sebeta saopama pas paring odi ana apa pas fa asaddaqa wa akun minas salihin
Pertama seekalaku ben orang mati je saking ipaudi boleh. Asada ka ah. Ya, ani kepi na pikir na orang odi ben pikir na orang mati. Orang odi panika manggen ka kepi sebeda nengi luar. Tunya bani ipapolong ka dalam. Mun ki odi. Bila mateng arwah kastah mak diandiin abe tak ipa keluar ka kepi. Pera oleh alakoh ipa bolong soki mate bah. Andin pasera oleh na alakoro andin si odi abe si alako tak noro ngakan. Tak kira burung tan. Orang kadang sepasti dicerek nyon sebora. Abtina sering mator eman kak di mana. Orang bisa jadi meras umur apa nih kalibat sedekah pak. Nyon sebora. Ajunan nyompeng ke masjid. Salanjeng masjid ki yang kui orang abajeng. Sampian sanau samateh ben kaula panika. Bedereng tahlil tidak dengan tahlil, bedereng nyebut tidak dengan nyebut, bedereng doaki tidak dengan doaki. Keng mun toman nyompong ke masjid, masjid lagi ikening angkui benoreng abajeng, pak pun saben genceran sebede masjid ekere maki ke kaula ben sampean. Kenapa boleh pas ajunan nyompong pelebaran jalan menikah. Dan kaula kan sering mator, pas debuaki ke kelebuna, Pak Kelebun, mana biba de pelebaran jalan. Opama beda pengaspalan anyar Pak Kelebun. Tanah din kulu sepeng kiri jalan kalak semiter. Orang salepan mak le nyaman Pak. Mun korang semiter, 2 meter. Pokon mobil Pak si nyaman lebat kan Pak. Opama baneka. Mari nyompeng geni ke ajunan pada mari nyompeng pas mati sampean. Mari nyompeng mati Pak. Ongku nengi kuburan sampean gerak keretel sendelan kok rokokan Pak. Tak berak sekali. Anak apa polang salbeda orang lebat kenjoron terus agili. Ken bileh tanah setadari. Ken kiamat Pak mun tanah. Mun langgar beda kujur. Mun pondok beda rempaan. Masjid beda kujur. Keng mun lorong tanah panika. Siapa sing ngis-kisa tanah? Mun tak kincet pada si asongkoan bener kodungan dari tukang kes-kesa. Le kadang saya datang cerek ke abe, saya pikir nak foto. Mak kece reng niser kena foto, minta jumper pada ben abe. Tak pun niser foto na sambian ke sambian. Sempat itu buaki ben kanjing Nabi ben kemelebi iman katunya na ben tibi ben tunya na orang. Wah imanan katunya din tibi rasul tunya na orang kenapa rasul? Enggak sabagian beda orang imanan katunya na orang. Saya kan maksud imanan katunya na orang mana? Alako ipabolong mate. Oleh na alako ikan di siapa? Ikan di orang. Ban muncul eman katunya na dintibi pong ki teku baan sedetia lantaran suarga pong ban ki di kuasa katunya na baan sedetia lantaran kempang oleh ridhan Allah bila kadung mate manusia baniga ba maki oleh na aba alako penidin aba boleh mila na ikut cak tirkah napa tirkah tetinggalan. Alako belum puluh tahun soki mate Mas. Ken bila Pak ken tok petok berapa? Paling abid ken Pak Polo. Geni kapas akompol kepinak foto canreng matura amusawarah. Bila mare Pak Polo amusawarah arwah benin rosaki tahlilan ronom. Beni adu arabuk oleh nalako na sampian sebelum 10 tahun ebidala sabar saya berak din sapa roga andin anurwa sabar si di temur mobil andin sapa pabrik andin sapa obonya itunya na sampian umur mun tak ketok ketok kan Pak Bolo berapa
judul sampian odi pera alako si apel ngucap anak foto si mateng ike ngai ada rekare na pera si ike ngai ngantos bila repase sadeka na ngantos say buare mila na bila say buare orang si mate pas eba kena kera bedah pajung nga bedah bental la bedah arujak saking oleh eba jelas abenta ada boleh rela pak man manir ya pajung jadi berengkes mak le serak lama mula yang kui pas pulung marinya ibu beda boleh ada pong kau laban ajunan ki pada dalam kabadaan paringi kuasa ben Allah mun cet ki beda karen tunya mun keng teroi kasada ka pong mangken jangan tos sedekaan pak beda orang pasalamat beda orang isaboratu sana ben Allah keng karena lantaran penyakit beda wadah, jadi ajunan separingi penyakit ben Allah cek lu na prasangka coba. Setong tempo beda bebini nyabis dek kakus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini usra kaula endi penyakit jema-jemen ajen napa candeng kantoh. Ajen. Kaula endi penyakit ajen Rasulullah bebini nikah. Encaan orang termistah lenteng sumenep epilepsi. Abdi nanti penyakit ajan kanjeng Nabi. Doa aki menter-menter dan kaula banika pareng na beres bantu si Allah. Rasulullah secut pun sakti na orang ben mantina orang. Beda orang minta doa ben panaber benipah na cukor nyerop pak. Rasulullah kan paling mantina doa. Beni pas laju kor puh enja ben kanjeng Nabi reki ipataber orang mangken beni kesakti tak sakti hebat tak tujuh berdering orang tak sakit cetak nyeropa boy tak ning belah Rasulullah beni kesejat pon asli sakti ben paling semak ke Allah beda orang minta panaber minta tampuh Dupah langsung serop ben kanjeng Nabi enten. Kita tabar ben kanjeng Nabi. In syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mun siap sabar ngadepi penyakit jadi ya. Falakil jannah maka ben jamin masuk surga ben Gusti Allah. Wa in syi'ti da'autullaha. Ya ben upama tak sanggup tak sabar sing ngadepna penyakit. Jadi ya mah yuk doa ke Allah mantur ben beres. Beremma sahut ke sebini menikah. Ampun Rasulullah tikal. Sepenting ten kau lendi jaminan suarga. Tikal kau lerida. Kau nerema makai pasage pada ben panika bentuk Allah. Jadi Allah panika kadang pak. Dari belas benih seraku si Allah panika. Kau leban ajunan tak lebur awirid. Kau leban ajunan tak lebur tahajud. Kau leban ajunan tak pati maja istighfar. Kau leban ajunan tak pati engak ke Allah. Tanpa sadar Allah ngusut ketusan kau leben sampian. Kalau bencara paringi penyakit. Apa jeng letak khusyuk. Apa salah tak tepak. Ngaji tak pancet. Awirid tak awirid. Napa saya pangusut ketusan ke Gusti Allah. Kadang Allah seingat. Allah sini serga kau leben ajunan pasti batoron penyakit menikah. Tocun tidak boleh wama alaihi khati'ah ninguning depak kaju na Gusti Allah temu bersih kegapti ada sekali itu kamma kau le tandi itu sesekali pangeran beni tandi itu sebenkeng kosot tu sana ben milan pas beda debu mun beda orang sakit keluar we jadi lah cukup kangku ngosot satu jutu sana ku laku ya juna Gusti Allah keluar pak beni polan sakit polan ridaan ben sabar atas satu jaga tantono kan dia aceritaan kolesterol ada parlo norhuk ya polan tonjun tanding pro ngak dia lah kok magerek kok ngak dia jalan eke beka haul ya harap pelek tan ya bu ada tangdi kendia bera hari tanding terus sakit je kendina bera
Arah apa mau kita ikat ceret tebuk. Aro cek saking jelas tebunuh Gusti Allah cek saking. Bak lebek. Bak saya ketahun tanang paberes men kok. Namun bako namun capi namun sabrang. Sabarang saya colek tanah aja deh. Tak tomani palu nyelus sekali ben sengkok. Ben tak toman aceret tajuk tanah ngeberas. Ya perak tak ning telkok teluar kereta na teker pak kamu muslimat dan ketahlilan ben kaholan jadi. Mak engkau katon cek cereen jan Gusti Allah. Mun beres tadek beuleun. Jak gelun apa nyangka coba ke Allah. Seni ini. Mun boko pajularang ake kep dak si abon tah. Mara cek hahaha ben. Ada gila paju. Bila tadi orang meliru tegang lah pada tanda kakapi acret apa bedereng na berben le wah apa ya lah tadi ceretong beda orang pas selamat ben Allah lantaran musibah beda orang pas selamat ben pamul ben Allah lantaran musibah contoh apa saya Nabi Ayub alaihi salam. Contohnya pasal Nabi Yusuf alaihi salam. Kau lawan ajunan pada tahun yang punten. Saya ke emak nih pada ben kau lagi buruan intar kakili raja. Kerjaan saya capok. Ombak pak. Cek saking pikir ngangkui pikiran dunia roh. Bengok pahasom pak. Tak mangkada boleh kakili raja. Bengok pah tak ende. Lah tak mangkada boleh kakili raja. Anak apa bolan? Apa hati ya? Ongke lah. Perahu na garesetong. Ning ternyata perahu na bucor. Nabrak karang. Iya boleh jangan boleh. Kau ben anak. Sesupir perahu letak peti nyaman. Hari berumur ya? Terus kira nutut kira. Ya insya Allah nutut. Kau lang ngiding ke ben. Ay. Hari tak nyaman beja. Dop. Udah pak ketengahan, tak ada kebudi. Saya sopir tukang tak ada kebudi, tak ada. Berapa pak sopir? Oh punten, saya kan. Saya, mak udah yang saya gak ada kebudi. Tapi ini benih berak. Sering ngitikan ke kepi apa. Kau lah ben anak berak buat dua. Nari mun pahkaram tak pah tompes mati ke kepi deh jangan kulit. Sela seni kepah tepak ke angin, tepak ke ombak secek rajun. Mun sianya masongkok kelampi ben sarong kopo tak agare aja pak. Salang pejedul kita sep, dul ke atas. Saya aja ngunceng kau le bani kadiri gili raja mucak. Kau lagi ay orang gili raja. Kau le tak tahu manan punten. Tak temu ben ombok tak raja pada ben mangke. Mata jengi tek ke kau le. Ya Allah mati kok mun seti. Allah mati kok lah. Ada tak kira. Kau lewah nengenang pak tak bentahan sekali. Bedo orang katanya ajunan dari lenteng tak di mana kita nyaut sekali. Tinera kedek parlo na bentah bener kau. Jika niat sama tenang kau lemah tenang ada emah. Cek bareng cek letak kopo kakak biduri santan ombak bener. Cek orang kau letak mari acara alat kelatan nggak ada pakunat cendek terus sana. Padahal letak mari awop napa gue. Le, panika pak. Mune pikir ngangkui pikiran dunia. Tak mangkada boleh gue lega gili raja. Keng mune ngai boleh ngangkui pikiran akhirat. Iya siapa tahu. Beda orang make perak ke seorang gara-gara beun intar ke gili labek pasti ti lantaran tabuka perasaan lantaran apa sih kau caki beun. Ike ngai boleh. Bisa. Laku nada pak keajunan Gusti Allah. Saya paling meras justru jadi ya. Ya gencer napa aja ngabandri. Sakoni. Mak sakoni pangeran. Iban kan perak
abejeng orong ngamalolo. Oreng kata nurut abejeng benda. Kan perak beden na sinyong sangyong let nga dia. Baik de lima pak depak keboko kasar pasar kecapina apa ben. Ben abejeng teman hosok bah. Kita ada jet pangeran. Iya genjer na pasana ben sakoni kia. Mak sakoni kia genjer na pas pangeran. Beremaan panika. Ben kan perak tak ngakan tak nginom len pasah dari sobu ka mau rip. Keng aben taju ben oreng mulai dari pancing sahur pah kamare tarawiyon apol pah tambu sekali. Hari si matombesan dia. Keng elu gelu cek gelun ke beter Arya bede kenjeren cek rajin. Aduh ini kapah kenjeren apa pangeran mak cek rajin kan. Ingat ben toman konjengan ke gilir aja. Oh iya buingki pangeran mati ya gaula. Tong set tong adu ana bean tong set tong sehosok pernyoon na bean kasengko jadi ya beda parapan ni tengah tas se pejedul ben ombe ben romang sana bean ageng tong ongku kasengko romang sana bean buto ongku kasengko karena tak sebisa nolong lain nasengko kau lepas semangken sadar pak iongku nih kira-kira cereng canreng gilirajen na cer beri ini kata ada angin ke perak semakin ini kasih pada angin jangan ya Allah pikir-pikir tak kencet Allah sih makirim angin loh pak pikir-pikir je angin mak pah tahu kajedul sengkok cek sengkok entar ke kili raja mak tak diberi mulan boy ketika ule ben ajunan cek gelun apa yang kacuba atas pun apa sih tak seneng agak pikir karena kadang reng-oreng penikah sabagian dari kau leban ajunan cet apa selamat beni sapora tu seben Allah lebat musibah sampian bak ke laki penikah cek kelun ngadus ke Allah karena gara-gara kesulitan ekonomi ben melarat talakoh minad dambi dambun la yukaffiruha salatu wala saum bedetu sase tak isapora ben Allah lebet bejengan tak isapora lebet pasah isapora lebet pon apa al-humum fi talabil ma'isyah malarat selekoh ben rentek nyari nafakana anak ben bini keni kecarana Allah ngusut dosa gaula ben sampean ingki milana ganten gaula mata sampean ingki juga buk beda orang jadi pemimpin bebini ning suwarga karena gara-gara sabar ngadepi lakeh. Selakene gendek, bengis, manggeh, tegeh, kaper boleh. Pasera banikah Asia binina Fir'aun. Arwah masuk suwarga benting ki pangkat polan andi laki pada ben Fir'aun. Laki nambian enten tak pada ben Fir'aun. Jerak para. Bebeh nih sukoni rorah. Sampai ki kurang napa marah ki kurang ikhlas bermelakin ongku pak kau lah aku yakin orang laki enreng Islam menikah kong langkong si bedi matura menikah ongku bakal banyak si masuk suwarga keng karena lantaran lalakon na pak aku yakin pula yakin ongku pula pak ana apa bola na nyon sabora ya marah ting penting kan tokang nyari nape sesi di barek dia bu marah iya paham kok kan saya wajib nyari PC kan dia marah coba berhenti saya alak kok saya diberek dia keng saya banyak kelambi nama pasti di timur pak marah je hahaha geluban lamari kedua laki Andrea milus saparapat setong bentelo parapat kah andin nyonya pak arah beke edi mah beda binian andi kodung sapolo biki ya pak polo sabitek setiap pas balik edi mah beda laki andi songkok pampak
Ya. Paling banyak tetelok. Paling banyak jadi. Selaber ya ki oleh hajian dua jadi ya. Saya melihat TV setong. Ya saya setong jadi yang kui ke masjid, yang kui ke tahlilan, yang kui ke haul, yang kui ke onjengan. Mereka onjengan eki bengare punya on rebe boleh. Kan pas songkok jeleng tadi cocok makin, iya nggak jadi ya. Kau lepas nikah pangateron apa? Apa reng oning tika tipe nikah benikeng polan tero ake je. Parida pak las atas ponapa si ampon ketika tantok na Allah ka kau leban ajunan. Tamasok malarat telaku na ajunan ibulia larang ku laku ya juna Allah. Tamasok sampian buk nolongi kalako na laking cek kenre kenan. Sampian penika alatin anak ibadah, sampian alatin laki ibadah. Tak usah ngarebeli sendiri laki. Laki penika tak kira uning kalau sona sampian nengi compok benolongi kalakona laki. Sampian mon minta argai ke laki tak salanjeng laki penika bisa ngargai lesona sampian. Keng Allah uning je sampian penika ampun sabar. Allah oning je sampean penika ampun rida ben sabar tak usah kabele kalake sabar penika cukup Allah saya tahu tak usah abuk-buk dadem yan kocur bener di bini sabar pada ben kocur mak pada sabar abuk-buk dadem pak lani beni ben pada orang gempang masuk suarga lantaran abeen miskin. Cek kelun anguk-nguk pola na abe satanian lanceng pera abe si paling di tak ndien. Orang andi kagapi palor abe si paling laib katibi. Cek kelun anguk-nguk. Sengkok panangali ke suarga ben Gusti Allah tebuna kanjing Nabi. Nengi suarga dia paling banyak esena si masuk ke ada al-fuqara. Orang si laib, orang si fakir si masuk ke ada. Orang si soki paling sekejauhan 500 tahun lebih abid penting ben orang si miskin. Ana apa bola na? Orang si soki kapi yurusa di mobil ba. Pada berwiki tetelok. Boleh di maan bese aja. Yurus mulai diri kak mulai na bese bani pak emak. Pada rengin jam kabar. Pada malaikat. Beri ngin kapi. Inten tak kapi. Mai lebe berapa ke? Ije reng kadang tak ngisi bensin lekan na beri ngin jam melolor wah. Pada ngin jam mai pamulai ke pak. Masa salah na gaula? Si adu-adu malaikat. Mak ni benih. Keng bisa-bisa mobil setong roba buk mobil setong aro yurus 1000 tahun. Keng mon orang lain apa saya tanya iya pak. Kedua lebih fokus ke orang mukmin tebuna kanjeng Nabi. Nomor setong lebih fokus matek penting odi keng teti fitnah. Nomor 2 laib lebih fokus karena lebih madem mangku laku ejeno. Orang laib tak jeng lanceng urusannya pak. Andi mobil mulai odi pek mati tak ketapak sekali jat malaikat. Sepeda motor, bedek yang si tadi kontak terwajib lebih sebab kiri lorong. Lampu nala mati pelor dei pas yang sinter nggak ada. Apa nasi yuru seben malaikat. Beda ngincam sepedamu, ngincam maleng tak ada ngalah tanda. Apa ngarang si yurus cuman bener-bener ya? Ada. Maleng beni tak teman nyonok ke jompok malaikat. Beni tak teman masuk ke dalam keng norok nis pada pak ke dalam. Maleng norok nis pada pak ke dalam. Norok tak mangkeng apa saki ke beda. Apa? Sape ngobu tak tahu ngarek boleh cat. Mbi ada ajem. Ngobu dukale sekalian ikakan regerengan. Ambu batang ngobu boleh. Hari apa nih si yurus ya? Pada orang cat kau tuh palai pen Allah
Banjat ko tulay, bon maksa bermabe ikang kok ko tulay, sabab pun takdir soki, ben tetilantaran palang ben. Tetilantar sani kebukat deh. Orang soki pani kasetro oleh genjeren, soki nak tu kesedekah, muntai kesedekah, apa parlo na soki? Sampian nanti pese, sabab neng bang, 3 miliar. Sampian ni peneku EPC na benreng bang. Ya, ipangi bayi buku perak telubeng dia. Sabak saya 3 miliar din sampian au be ke telubeng atau les telok 0,00000 je banyak. Sampian butuh 0 pak. Mari nulis lagi pun perak butuh 0. Teku tak teku pesen. Ike be tak ike. Bayi sabak neng bang. Keng kedua katon sok ke arah apapun. Temu jadi EPC. Padahal beda bang. Apa manfaatnya? Keng perak nambui onga, ka abak nambui onga, katon abak lebih sok lebih natang bau. Karena aroma sabak lebih banyak dunia nih penting benreng lain. Tidak riajet lah pak, kau dien penikah. Pada ban penikah kau dien. Orang soki muntai kesedekah dunia nah, dek parlon nanti soki. Ongku dek parlon. Keng orang miskin ka angkui ngawle genjeren, orang laib montro oleh genjeren, tak kutu ala ko panapan, ya pokok pah keride. Pokok pah peride. Orang soki muna sedekah genjeren na saibu. Orang laib ride atas ketentuan laib dari Allah, arwah genjeren na 10.000. Mare bele, titiring soki orang laib kan. Tak bisa kun soki. Berem yo, mak pas ceng makai kau lihat terus hoki. Padahal hadisnya jelas, bahkan Quran pun jelas. Cek kening coko-cotunnya, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Cenga, cek tak kerja pote tunya, bentunya jadi beni aja alom pak ben ko tungut deli katunya cek ben kening ko deli. Inna wa'dallahi haq sebelumnya kini saya nggak janjina Allah jadi pasti sebanyak antunya na bekal abi dan urusan na yang ada orang takut katunya dok pak buangal kekapi ije abak beni tak alak masa nering namen kia masa nering mangkat kia tak kencet lah takdir abak pada benruah jadi orang soki ruah asadekah kuru oleh orang lain pokok rida onde tenggenjeren bede orang abir gelibir emas ngak ya tanah ngatel pentel pada bener ya pelae pera angangan yang ibu bener le angangan naruh le genjeren bu iya mah aja pera hahaha enggak angangan naruh le genjeren apa boleh bah tak kerjap kejapan nembean raja genjeren jadi bah yang benih tak teror yang abe kepin yang abe benih tak alako yang cedlet benih begina abe saya penting je iri pani kesibukan mata ada kegunjurun sanyak banyak itu ben tero ben iri lain Opama beda orang kelar tatang ke kelar mele mobil mak sampian terokia ke mobil aro normal beda orang asal lo dari koncon geriki kebung kela geriki teker tak ning mergem ngak ria empian mak terokia normal berarti impian manusia 100% ben guru tak dosa sedosa iri hasad iri benika benih perak melulu tero iri benika benih tero iri benika beda tatang kegelar mele sepeda motor anyar sampian ngelenyer tak julingi detedung arwah iri ngidingri salahna tatang kere apa saya kocak iri benih tak seneng polan tatang di andi abe tak bareng tak seneng aruas ya nyama iri mungkin perak tero apa yang makin kau lihat tero iya justru sa Obama sampian ibarengi pangatero
pas tuli ka bela ka Allah. Gusti Pangeran. Cek leburan ngale orang ngangkui sarong BHS patro ngangkui kieu kaula Gusti. Mun ka bela ka Allah, kini ka tetilantar anda pak ni bedena apa ka Allah pak. Tak canda de nabi tibi sebang. Bede tetangke kelar melemas. Telogelan masa bae dia. Abesaki panteng geleng roh. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Beun geleng cek berak neng kalengan tetangke. Tang lengan terogi ya yentarna beun. Ya pola, nyaman dari ngabar nyokonan. Bede tetangke kelar mele mobil, endare mobil gepak sambil maca Allahumma sholli ala Muhammad. Beng. Ya cek tak santak tapi mik ketok. Mun ketok ketempuan dah. Beun bel sambil kosot sambil. Cek berak neng ke tetangke bel kok terogi ya sandirna beun. Manter tuli nyantir ke sengko, pakai laku ni tabrak mobil pak. Para Rabu isami mulja sagak dito po na pasidi saya toraki. Aptina atas satejana kecangkolangan pamatornya on soborah sesubung batas epon. Anikah lalan. Empian mun korang ko tuna deteng pukul setengah situ. Kau lebanika depak pukul 12. Monta warja je sampian periksa nih. Kara Abdus Somad Ali Makki. Kau lejek saking tak telepon, tikel pukul setengah 2 depak ke lokasi saya ajunan. Kecil saking tak telepon, persis pukul situng gue depak kan pak. Kau leneng nih masjid nih di lorong. Dia ngempian nyonceng pukul 12 palor depak pukul setengah 3. Pak kedon tede parlo nak beri jam. Ya malet ngelelet pada bende. Pas sogi berem aja ya yang jenggol situng depak pukul 2 ya. Dan kau lewane ke pukul 4 ki beda acara lain dicoba. Hari tak le pukul setengah 4. Masa jadi kanto galenteng isu bener pas setengah jam deh pak. Cereng benih numpak saja dena Aladin dia. Ini benih. Tegak ditoh kenapa sih bisa ya toraki. Orang langkong nyok nusuborah menteri papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.